ভালো লাগে বইলা দাও, পিছনে পিছনে কয়দিন ঘুরবা? যা কমু তা তো বুঝেই গেছে, উত্তরটা জানাই দাও। শয়তান সেরা। এই রশিটা লস, ওটারে সাইরা বড়টারে বান্ধি। इसका क्या नाता है? इसका ये मेरी जान है। आंखें मरहबा, बातें मरहबा, मैं 100 मर्तबा दीवाना हुआ, मेरा ना रहा जब से मैं ढूंढ। हमारे मातबत ने सारे का लगा वो नाम इंतजाम की वो हमारे कारीगर दिवो करा। সে নাকি আমারে মোনাজাতে চাইছিল, পরে খোঁজ নিয়ে দেখি হালাই কোনোদিন নামাজই পড়ে নাই।